نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ قوم نے کہا اے موسیٰ، اس سرزمین میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائے، تو اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم شہر میں داخل ہوں گے۔ جس شہر میں یعنی جس ملک میں اللہ رب العالمین نے انہیں داخل ہونے کا حکم دیا تھا، قوم نے اس میں داخل ہونے سے پہلے بزدلی دکھائی اور صاف منع کر دیا کہ وہ خود نکل جائیں تو ہم داخل ہوں گے، یعنی اللہ کی نافرمانی اس قوم نے بنی اسرائیل نے شروع کی۔ آگے انہوں نے کیا کہا سنیے، فرمایا قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہ فانکم غالبون وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے وہ مرد جن پر اللہ نے احسان کیا تھا، انہوں نے کہا شہر کے دروازے سے ان پر داخل ہو جاؤ، تو جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ بنی اسرائیل نے بزدلی دکھائی، مگر جس طرح میں نے پہلے آپ سن چکے کہ وہ 12 سردار بنائے تھے، اللہ رب العالمین نے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اس میں سے 2 حضرات نے وہ اس وقت بھی آ کر انہوں نے قوم کو نہیں بتایا تھا، اپنے گروہ کو نہیں بتایا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ جائزہ لے کر جب آئے تھے تو ان میں سے وہ 2 حضرات حضرت کالب بن یکنہ اور یوشع بن نون رضی اللہ عنہما، انہوں نے جرت مندی کا اظہار کیا۔ یہ دونوں ان سرداروں میں سے تھے جنہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا کہ یہ قوم جبارین کا یہ حال دریافت کرنے کے لیے جنہیں بھیجا گیا تھا، تو یہ حالات معلوم کرنے کے بعد انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جبارین کا حال صرف موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تھا، اپنے اس گروہ کو نہیں بتایا تھا۔ پھر کیا ہوا، ان دونوں حضرات نے اپنی قوم کو جوش دلانے کے لیے، قرآن کہتا ہے یہ کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، شہر کے دروازے سے ان جبارین پر داخل ہو جاؤ، اگر تم ہمت کر کے دروازے میں تم داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب آؤ گے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کر چکے ہیں کہ پہلے تمہاری طرف سے پہل ہوگی، پھر میری مدد بھی تمہارے شامل حال ہوگی۔ یہی آپ نے فرمایا کہ تم ہی غالب ہوگے، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے اور اس کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے۔ تم یہ نہ دیکھو کہ قوم جبارین کے بڑے بڑے جسموں کو نہ دیکھو، ان کے جسم کو دیکھ کر کہ وہ بڑے طاقتور ہیں، یہ نہ ان کے جسموں سے خوفناک ہو۔ ہم نے انہیں دیکھا ہے کہ ان کے جسم تو بڑے ہیں لیکن دل بڑے کمزور ہیں۔ کتنی بڑی خوبصورت بات انہوں نے بتائی اپنی قوم کے لوگوں کو۔ یہ ہے وہ جذبہ جہاد کہ آگے والے سامنے سے جب کسی سے لڑنے جائیں تو وہ بزدل ہوتے ہیں، چاہے ان کے پاس کتنی بھی طاقت کیوں نہ ہو۔ یہی یہ دونوں حضرات نے کہا کہ ان کے دل بڑے کمزور ہیں، اور ان دونوں نے جب یہ کہا تو بنی اسرائیل بجائے یہ کہ ان کی بات پر عمل کرتے، قوم نے رد عمل غلط دیا اور ان دونوں پر بڑے، قرآن کی اس تفسیر میں ہے کہ بہت زیادہ برہم ہو گئے، اور بجائے جوش میں آنے کے انہوں نے الٹا انہی کے خلاف ہو گئے، اور جو انہیں اللہ کے حکم پر عمل کروانے کے لیے کہہ رہے تھے گویا کہ انہی دونوں حضرات پر پتھر برسانا شروع کر دیے۔ اللہ اکبر۔ آگے کیا ہوا پھر قرآن بتاتا ہے قالوا یا موسیٰ ان لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ پھر قوم نے کہا اے موسیٰ، بے شک ہم تو وہاں ہرگز کبھی بھی نہ جائیں گے، جب تک وہ وہاں ہیں تو آپ اور آپ کا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل نے جہاد میں جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان ماننے والوں سے کہیں زیادہ افضل ہیں، کیونکہ انہوں نے جب سخت موقع دیکھا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا، اور جب میرے آقا کے ہم صحابہ کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو انہوں نے کبھی
कभी मेरे आका को ऐसा जवाब ना दिया, बल्कि तमाम सहाबा की सीरत को जब हम देखते हैं तो सहाबा के जुमले ये हुआ करते थे कि या रसूल अल्लाह, हमारा सब कुछ आप पर कुर्बान है, और हुजूर क्योंकि तमाम नबियों के सरदार हैं, ऐसे मेरे सहाबा, हुजूर के सहाबा भी, तमाम सहाबा, तमाम उम्मतें जो थी पिछली, उनके भी सरदार हैं। और सहाबाई कराम की जानिसारी के जानने के लिए मैं सिर्फ एक वाक़या आपके सामने मुलाहिज़ा करता हूँ, पेश करता हूँ कि जंग बदर के मौके पर जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से मशवरा फरमाया, और ये सबसे पहली जंग थी कि जिस वक्त 13 साल जो मक्के की सरजमीन पर अज़ियत तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद अब सबसे पहला जिहाद का हुक्म अल्लाह की तरफ से मिला था, तो उस वक्त मेरे आका ने अपने सहाबा से मशवरा किया। तो ये मुस्लिम शरीफ में आता है कि हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खड़े होकर उस वक्त क्या अर्ज़ की थी। इस आयत को भी याद रखिए कि इस कौम ने क्या जवाब दिया कि आप जाइए, आपका रब लड़े, यानी इतनी नाफरमानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कर रहे हैं, लेकिन मेरे हुजूर के सहाबा क्या जवाब देते हैं। रिवायत में आता है कि जब हुजूर ने सहाबा से मशवरा किया तो हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खड़े होकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारी राय मालूम करना चाहते हैं? उस ज़ात की कसम कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अगर आप हुजूर हमें समंदर में भी कूद जाने का कहेंगे, या रसूल अल्लाह, हम सब के सब कम समंदर में भी कूद जाएंगे। यानी कितना सहाबा, हुजूर के सहाबा का जज्बा देखिए। इसी तरह ये तो थे अंसार के एक मुअज़्ज़ज़ सरदार हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, उन्होंने हुजूर की बारगाह में क्या कहा था, और उन्होंने ये कहा था, या रसूल अल्लाह, हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम की तरह आपको ये नहीं कहेंगे कि आप और आपका खुदा जाकर लड़ें, बल्कि हम तो आपके दाएं, आपके बाएं, आपके आगे से, आपके पीछे से, चारों सिमत में से लड़ेंगे। और फरमाया जब मेरे आका को ये जुमला इन सहाबा ने कहा तो मेरे आका ने अपने सहाबा के ये जुमले सुनकर मेरे आका का चेहरा खुशी से चमक उठा था। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाए इन सहाबा की अज़मतों पर कि जो मुस्तफ़ा करीम के चेहरों पर जिन्होंने मुस्कुराहटें लाई हैं। आगे सुनिए फिर क्या हुआ। क़ाल रब्बि इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व अखी फफ़रुक़ बैनना व बैनल क़ौमिल फ़ासिक़ीन। मूसा ने अर्ज़ की, जब कौम ने इतना ख़तरनाक जवाब दिया, अब हज़रत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए और कहा, ऐ मेरे रब, मुझे सिर्फ अपनी जान और अपने भाई हज़रत हारून का इख्तियार है, तो तू हमारे और नाफरमान कौम के दरमियान जुदाई डाल दे। यानी अब इस कौम को मुझे चाहिए नहीं, यानी इसके दरमियान जुदाई डाल दे। तो इससे उलमा ने कहा कि 3 मसले मालूम हुए। नंबर 1 कि बुरों से अलहदगी अच्छी चीज़ है। जब बुरे लोग हों तो इस आयत से पता चला कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे अलहदगी की दुआ मांगी, तो हमारे लिए भी यही हुक्म है कि जब बुरे लोग हों तो उनसे अपने दामन को बचाया जाए। दूसरी बात इस आयत से पता चली, उलमा कहते हैं बुरों की बुराई से नेक भी बाज़ औक़ात मुशक्क़त में पड़ जाते हैं, जैसा कि इन नाफरमानों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी मकाम ती में क़याम करना पड़ा इस कौम की वजह से। ये मकाम ती क्या है, ये अगली आयत में आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी इस नाफरमान कौम की वजह से उस मकाम ती में 40 साल रहना पड़ा, और वो क्या मकाम ती था अगली आयत में मैं आपको बताता हूँ अभी। नंबर 3 इस आयत से जो मसला पता चला वो ये कि अच्छों की सोहबत से बुरे भी फैज़ हासिल कर सकते हैं। बुरे की सोहबत से अच्छों को फैज़ कभी भी नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छों की सोहबत से बुरों को फैज़ मिल सकता है। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत से बनी इसराइल तो इतनी नाफरमान थे, जहाँ उन्हें 40 साल एक मैदान में कैद कर दिया गया, वहाँ अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत से उन्हें मनो सलवा भी दिया और पानी का चश्मा भी दिया, और वो लिबास अता किया कि जो
40 साल तक उनके बदन पर वैसे का वैसा रहा। हम तो हर 2-3 दिन में बदलते हैं। अब सुनिए वो अगली आयत में मैं आपको बताता हूँ लिबास कैसे उन्हें मिला। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगली आयत में बताया, फरमाया क़ाल व इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम 40 सना यतीहून फिल अर्द फला तअस अलल कौमिल फासिकीन। अल्लाह ने फरमाया बस 40 साल तक वो ज़मीन उन पर हराम है, ये ज़मीन में भटकते फिरेंगे। तो ए मूसा तुम इस नाफरमान कौम पर अफसुर्दा ना हो। यहाँ पर इसकी मुफस्सिरीन ने क्या लिखा सुनिए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इस आयत के ज़िमन में कि बनी इसराइल ने जब बुज़दिली और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्योंकि अल्लाह के रसूल थे उनके हुक्म पर अमल ना करके बनी इसराइल को अल्लाह की तरफ से ये सज़ा मिली कि जिस सरजमीन में उन्हें दाखिल होने का कहा गया था वो दाखिल नहीं हुए, तो 40 साल उन पर वो सरजमीन हराम कर दी गई कि अब वो उसमें दाखिल ना हो सकेंगे। फिर क्या हुआ, वो ज़मीन जिसमें ये लोग भटकते फिरेंगे तकरीबन 27 मील ये उस सरजमीन यानी मुल्क शाम से ये दूर थी, 27 मील ये दूर थी और कौम कई लाख अफराद पर ये मुश्तमिल थी। वो सब अपना सामान लिए। अब देखिए अल्लाह की सज़ा मिले, अल्लाह की नाफरमानी से हमें भी डरना चाहिए। अब ये सुनिए कि हमें भी कितना गौर करना चाहिए। इन्हें सज़ा क्या मिली कि वो सब अपना सामान लेकर दिन भर चलते, जब शाम होती तो वहीं खड़े होते जहाँ से चले थे। यानी ये देखिए कि चल रहे हैं जैसे याजूज माजूज, वो पूरी दीवार खोदते रहते हैं लेकिन फिर वो वैसी ही हो जाती है। अब इस कौम को भी सज़ा ये मिली, उस मैदान में ये चलते रहते हैं कि समझते हैं इससे निकल जाएंगे, लेकिन क्या हुआ कि वो जहाँ शाम होती फिर वहीं होते। ये उन पर सज़ा थी, सिवाय हज़रत मूसा, हज़रत हारून, हज़रत यूशा और हज़रत कालिब, इन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसानी फरमाई और इनकी मदद फरमाई। जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को अल्लाह ने सलामती वाला बना दिया था और इतनी बड़ी जमात का इतने अजीम हिस्से में 40 बरस वो उस मकाम ती में आवारा भटकते रहे और वहाँ से ना निकलना ये खिलाफ आदत था। आप अंदाज़ा लगाएं 40 साल उसी एक छोटे से टुकड़े में कई लाख अफराद हैं, वो चलते हैं शाम वहीं फिर वही देखते हैं वहीं खड़े में हैं। फिर क्या हुआ, अब इसी जंगल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जब कौम ने शिकायत की कि अब तो हमें अगर खाना नहीं मिलेगा तो हम तो मर जाएंगे इसी मैदान में, फिर क्या हुआ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और इनकी तकालीफ दूर हो जाए। ये देखिए नबियों का फिर भी रहम दिल होना, यानी कितना अपनी उम्मत के लिए रहम दिल होना कि इतनी नाफरमान कौम है जिसने जिहाद का इनकार कर दिया, उसके बावजूद भी इनके लिए दुआ कर रहे हैं मालिक इन्हें खाना दे दे, इन्हें लिबास दे दे। फिर क्या हुआ, इनके लिए आसमान से ग़िज़ा आती थी, मन और सलवा अल्लाह रोज़ाना आसमान से आता था इनके लिए खाना। और लिबास कैसे, उलमा कहते हैं कि लिबास खुद इनके बदन पर अल्लाह ने पैदा कर दिया, यानी कोई ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, खुद ही इनके जिस्म पर लिबास पैदा हुआ। और ये छोटे होते तो जिस्म जैसे बढ़ता रहता लिबास भी खुद ब खुद बढ़ता रहता। अल्लाहु अकबर। और फरमाया एक सफ़ेद पत्थर कोहे तूर का इनायत किया, जब रखते सफ़र उतारते और किसी वक्त ठहरते तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर असा मारते, उससे बनी इसराइल के 12 गिरोह यानी कई लाख अफराद जो थे उनके लिए 12 चश्मे जारी हो जाते और उन्हें पानी भी मिल जाता था। वो एक पत्थर से जिसको असा मारें तो 12 चश्मे जारी हो जाएं और कई लाख अफराद को पानी भी मिल रहा है। अब क्या हो, धूप से कैसे बचें, तो फिर भी उस पर भी अल्लाह ने करम किया। मुफस्सिरीन कहते हैं साया करने के लिए अल्लाह ने इन पर एक बादल भी भेज दिया, यानी उसी मैदान में है, सज़ा तो इन्हें 40 साल पूरी करनी पड़ेगी और उसी मैदान में बादल का साया भी कर दिया। और ये उलमा कहते हैं कि मैदान ती में जितने लोग दाखिल हुए थे उनमें से जो 20 साल से ज़्यादा उम्र के थे वो सब वहीं मर गए। वो सब के सब फिर जब 40 साल पूरे हुए वो मर गए, सिवाय हज़रत यूशा बिन नून और कालिब बिन युकन्ना के। और जिन लोगों ने अर्ज़ मुक़द्दसा में दाखिल होने से इनकार किया उनमें से कोई भी उसमें फिर दाखिल ना हो सका, यानी सज़ा भी मिली और उस सरज़मीन में जहाँ बरकतें रहमतें थीं, जहाँ उन्हें बहुत कुछ मिलता,
لیکن وہ وہاں جا بھی نہ سکے، اور تی میں ہی حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہیں وفات بھی ہوئی، آپ کا بھی وصال وہیں ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے 40 برس بعد حضرت یوشع، یہ جو سردار بنائے گئے تھے، انہیں اللہ رب العالمین نے نبوت کے لیے چن لیا اور انہیں نبی بنایا اور جبارین پر جہاد کا حکم دیا۔ تو حضرت یوشع تو کیونکہ پہلے ہی وہ اپنی قوم کو بڑا بہادر بنانے کے لیے آپ نے اس وقت بھی کہا تھا، تو پھر آپ کو جہاد کا حکم دیا گیا اور آپ باقی ماندہ بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے اور جبارین پر جہاد کیا، پھر اس سرزمین میں داخل ہوئے۔ تو یہ ہے، اس سے ہمیں سبق یہ ملا کہ ہمیں اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی سزا اگر مل جائے تو پھر اتنے سے میدان میں بھی انسان آوارہ بھٹکتا پھر رہا ہوتا ہے 40 سال تک، لیکن پھر بھی رب کریم کا بھی کرم دیکھیے کہ اتنے نافرمان ہونے کے باوجود بھی پھر بھی غذا تو دے رہا ہے، لیکن پھر بھی حیرت ہے کہ ایک چار دیواری میں بندے کو بند کر دیا جائے تو کیسا دم گھٹتا ہے، جہاں سے نکل نہ سکے، تو ویسے ہی انسان مر جاتا ہے۔ انسان اپنے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے، اللہ نہ کرے، تو جب بستر پر ہوتا ہے تو اسے کتنا وہ ہوتا ہے کہ میں جلدی صحیح ہو جاؤں اور میں وہ اپنے معاملات سارے صحیح کروں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے۔